اور کس طرح پاک کلام میں سے پڑھیں گے۔ غلطیوں کے نام، پولس رسول کا خط 5واں باب، غلطیوں کے نام پولس رسول کا خط۔ مسیح نے ہمیں آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم آزاد نہیں تھے، ہم آزاد کیے گئے ہیں۔ اور کرنے والا کون ہے؟ وہ مسیح خداوند ہے۔ مسیح نے ہمیں آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا ہے۔ آمین۔ تو بائبل مقدس میں لکھا ہے آگے، مسیح نے ہمیں آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا، پس قائم رہو اور دوبارہ غلامی کے جوے میں نہ جتو۔ خداوند نے ہمیں گناہوں کی غلامی میں سے آزاد کیا، تو اب کیا دوبارہ گناہ کی غلامی میں نہ جیو۔ اور بائبل مقدس میں لکھا، کل بھی پڑھا تھا، کہ جو گناہ کرتا ہے وہ گناہ کا غلام ہے۔ ہمیں راست بازی کے غلام ہو کے جینا ہے، خدا کے غلام ہو کے جینا ہے۔ اور جو شخص راست بازی کی غلامی کرتا ہے، خدا کا غلام ہو جاتا ہے، اس کی زندگی میں دنیا داری کی غلامی نہیں آ سکتی۔ آمین۔ تو آگے خدا کلام میں سے ہم پڑھیں گے دوسری آیت میں، دیکھو میں پولس تم سے کہتا ہوں کہ اگر تم ختنہ کراؤ گے تو مسیح سے تم کو کچھ فائدہ نہ ہوگا۔ یہودی قوم کے لیے ختنہ کرانا لازم تھا۔ یہودی قوم کے بچوں کا ختنہ ہونا لازمی تھا، ان پہ لازم تھا، خدا کی طرف سے ان کو حکم بھی تھا کہ انہوں نے ختنہ کروانا ہے۔ لیکن اب یہودی قوم کی بات نہیں ہو رہی، مسیحی قوم کی بات ہو رہی ہے، مسیح پر ایمان رکھنے والوں کی بات ہو رہی ہے۔ تو بائبل مقدس میں خدا کا بندہ جو کہتا کہ اب میں نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے، تو کہتا ہے دیکھو میں پولس تم سے کہتا ہوں کہ اگر تم ختنہ کراؤ گے تو مسیح سے تم کو کچھ فائدہ نہ ہوگا، بلکہ میں ہر ایک ختنہ کرانے والے شخص پر پھر گواہی دیتا ہوں کہ اسے پھر تمام شریعت پر عمل کرنا فرض ہے۔ آج ساری برادری ہے نے جو اپنے بچیاں کا ختنہ کروا رہے ہیں۔ کئیوں کو کہا جائے کہ مسیح میں ختنہ کرانا اب ہماری پہ پابندی نہیں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی میڈیکل طور پہ ہونا چاہیے۔ ان کو میڈیکل طور پہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ تھوڑا بچہ بغیر ختنے تو کل انہیں بیمار ہونا ہے؟ پولس کہتا ہے کہ اگر تم ختنہ کرواؤ گے تو پھر مسیح سے تمہیں کچھ فائدہ حاصل نہیں ہے، اور اگر کرتے ہو تو پھر شریعت پہ عمل کرنا تم پہ فرض ہے۔ ساری شریعت پہ پھر تم فضل کے دور کے لوگ نہیں رہے، فضل میں نہیں رہے، بلکہ تم شریعت کے ہوئے، اور شریعت کی ایک بات بھی رد کرنے کے باعث اس کے لیے انجام صرف موت۔ اس لیے بائبل مقدس میں خدا کے کلام کے مطابق ہے، تم جو شریعت کے وسیلہ سے راست باز ٹھہرنا چاہتے ہو، مسیح سے الگ ہو گئے، تو ان کو ہوش کرنا چاہیے جو اپنے بچے کو بیچارے کو تو پتہ ہی نہیں ہے نا میرے ساتھ ہونا کیا ہے، ہو کیا رہا ہے۔ تم جو شریعت کے وسیلہ سے راست باز ٹھہرنا چاہتے ہو، مسیح سے الگ ہو گئے اور فضل سے محروم، کیونکہ ہم روح کے باعث
ईमान से रास्त बाजी की उम्मीद पर आने की मुंतजर हैं। और मसीह यीशु में ना तो खतना कुछ काम का है, ना मखतूनी, मगर ईमान जो मोहब्बत की राह से असर करता है। तो वो यूहन्ना के खत में लिखा गया है कि मोहब्बत करना हम पे फर्ज है। और आज हमारे कलीसियाओं में, हमारे खानदानों में एक खानदान च एक मोहब्बत नहीं गई, कलीसियाओं च मोहब्बत को नहीं। एक कलीसिया दूजे कलीसिया दे लोगों को सलाम करना पसंद नहीं करते। वो समझते नहीं कि यीशु से साड़ी कलीसिया चाहता है, यीशु से साड़ी कलीसिया चाहता है। ये पौलुस रसूल कह रहा है हम पे मोहब्बत की राह से असर करता, मगर ईमान जो मोहब्बत की राह से असर करता है। तुम तो अच्छी तरह दौड़ रहे थे, किसने तुम्हें हक के मानने से रोक दिया? दौड़ तो दौड़ी जा रही है, दौड़ तो दौड़ी जा रही है, लेकिन बाज़ औक़ात बंदा को रुक जाता है। पौलुस कहता है कि मैं दौड़ा चला जाता हूं ताकि इनाम को हासिल करूं। तुम तो अच्छी तरह दौड़ रहे थे, किसने तुम्हें हक के मानने से रोक दिया? ये तरगीब तुम्हारे बुलाने वाले की तरफ से नहीं है। ये बाइबल मुकद्दस में खुदा कलाम में से पढ़ रहे हैं। ये तरगीब तुम्हारे बुलाने वाले की तरफ से नहीं है। थोड़ा सा खमीर सारे गुंधे हुए आटे को खमीर कर देता है। मुझे खुदाउन में तुम पर भरोसा है कि तुम और तरह का ख्याल ना करोगे, लेकिन जो तुम्हें घबरा देता है वो खा कोई हो सजा पाएगा। इसलिए खुदा दे घर च आने वाले वास्ते तंबीह भी आ। असी भावें जिन्ने मर्जी चंगे, लेकिन जे किसी बात ठोकर दा बायस बनांगे तो सजा पावांगे। भावें कोई क्यों ना होवे, कोई तो मुराद भावें ओदा किड्डा वड्डा ना क्यों ना होवे, जिन्ना मर्जी वड्डा कोई रूहानी क्यों ना होवे, अगर किसी ने कोई ठोकर खिलावेगा तो बाइबल कहती है कि वो सजा पाएगा, वो सजा पाएगा। ऐ भाइयों, मैं अगर अब तक खतना की मुनादी करता हूं तो अब तक सताया क्यों जाता हूं? ऐ भाइयों, मैं अगर अब तक खतना की मुनादी करता हूं तो अब तक सताया क्यों जाता हूं? इस सूरत में सलीब की ठोकर तो जाती रही। काश के तुम्हारे बेकरार करने वाले अपना तौलक कथा कर लेते। 13वीं आयत में लिखा गया, ऐ भाइयों, तुम आजादी के लिए बुलाए तो गए हो, तुम आजादी के लिए बुलाए तो गए हो, मगर ऐसा ना हो कि वो आजादी जिस्मानी बातों का मौका बने। आजाद खुदाम ने किया है, मसीह ने हमें आजाद रहने के लिए आजाद किया है। बस कायम रहो और दोबारा गुलामी के जुए में ना जुतो। तुम आजादी के लिए बुलाए तो गए हो, मगर ऐसा ना हो कि वो आजादी जिस्मानी बातों का मौका बने, बल्कि मोहब्बत की राह से एक दूसरे की खिदमत करो। कईयां नूं बड़ा चाह है, मैं खुदा दा खादम हाँ, बैग नहीं चुकना चाहते बाइबल वाला, इंज सीधे तौण करके चलते ने, मैं खुदा दा खादम हाँ। खादम तो खिदमत करने वाला होता है, खादम तो पांव धोने वाला होता है, दूसरे के दुख को अपना दुख समझने वाला होता है। इस तरह की खिदमत
दूसरे की खिदमत करने के लिए। और ये पादरियों के लिए पैगाम नहीं है, ये कलीसिया के लिए है। बाइबल कहती है कि कलीसिया एक दिल थे। खुदावंद यीशु मसीह ने हमें अपनी खिदमत के लिए आज़ाद किया। आमीन आमीन। है भाइयों, तुम आज़ादी के लिए बुलाए तो गए हो, मगर ऐसा ना हो कि वह आज़ादी जिस्मानी बातों का मौका बने। तो साढ़े आज़ाद हो जाते ना। वेखो उन्होंने विआह शादियां दे प्रोग्राम, कित्थे यीशु ते कित्थे मेहंदियां ते कित्थे उन्होंने नचना। मजाल है कि उन्होंने घरां च यीशु की कोई गल भी होवे, जिस्मानी आज़ादी में मस्त हो जाते हैं। बाइबल कहती तुम्हारी खुशी मातम में बदल जाएगी। मत कोई समझे कि जिस्मानी हालत में खुश रहने वाला कोई खुदाओं में खुश रहेगा। नो ऐ भाइयों, तुम आज़ादी के लिए बुलाए तो गए हो, मगर ऐसा ना हो कि वो आज़ादी जिस्मानी बातों का मौका बने, बल्कि मोहब्बत की राह से एक दूसरे की खिदमत करो। क्योंकि सारी शरीयत पर एक ही बात से पूरा अमल हो जाता है, यानी इससे कि तू अपने पड़ोसी से अपनी मनद मोहब्बत रख। तो साडा तो काम ही इत्थों शुरू होंदा है। पूरे महल्ले ते बहुत वड्डी गल आ कि किसी महल्ले नाल साडे तल्लुकात बेहतर होण, साडे ते पड़ोसी नाल नहीं बनदी। ते चर्चां च वेखो गैर ज़ुबानां ते, क्योंकि सारी शरीयत पर एक ही बात से पूरा अमल हो जाता है, यानी इससे कि तू अपने पड़ोसी से अपनी मोहब्बत रख। और ये कभी किसी ने मसीह से भी पूछा था कि सबसे बड़ा हुक्म क्या है, तो मसीह ने भी यही बोला था, अपने पड़ोसी से अपनी मानद मोहब्बत रख। लेकिन अगर तुम एक दूसरे को काटते फाड़े खाते हो तो खबरदार रहना कि एक दूसरे का सत्यानाश ना कर दो। गाएं फिर अपने कदमों पे खड़ा होके, जिसने आजाद किया उसे अपने खून की कदर याद है। जिसने हमें आजाद किया आजाद रहने के लिए, उसे अपने खून की कीमत याद है। उसको अपना सलीब पे चढ़ना याद है, उसको मार खाना याद है। उसे याद है कि मैं इनके लिए उतरा ही नहीं था, मैं इनके लिए कुर्बान भी हुआ था। क्यों? ताकि आजाद हो जाएं, रास्तबाजी के गुलाम बन जाएं और गुनाह की गुलामी से आजाद हो जाएं। मोहब्बत की रास के साथ, खिदमत की लगन के साथ, मसीह के नाम को जलाल देने के बाइस मसीह हमारी जिंदगी से जाहिर हो, इस जज्बे के साथ कि यह दुनियादारी है जिस्मानी चीजों के साथ। खुदावन ने तो हमें आजाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जे तू पर्दा ना मेरी हामी, मर जांदा मैं विच गुलामी। मैं तेरा करम नहीं भुल सकता, मैनू याद वो वेले रहिंदे ने। इसलिए खुदा कलाम कदा ईमान के बानी कामल करने वाले यीशु को तकते रहो, ताकि तुम्हें याद रहे कि वो तुम्हारी खातिर कुर्बान हुआ था, तुम्हें आजाद करने के लिए। अपने खुदाओं के जुर्म में मैं समझता हूं कि एक दूसरे के लिए दुआ करें। कमजोर हैं, कमजोर हैं, और जो कलाम कहता है वही ठीक है। खुदाउन लिश्कों के खुदा हम सब पे रहम फरमा, तरस खा, रहम फरमा, अपना हाथ बढ़ा, करम कर, तौफीक दे
کہ تیری قربانی کو یاد کر سکیں، ہر روز یاد کر سکیں، ہر روز تیرے لہو کی تعریف کر سکیں، ہر روز تیری قیمت کا جو تو نے ہماری خاطر ادا کی شکریہ بجا لا سکیں۔ تو نے ہمیں آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا ہے۔ اپنا ہاتھ بڑھا ہم سب پہ، اپنے کلام کو خدا توفیق دے کے تیرے کلام کو عمل کرنے والے بنے، اور تیری محبت میں ایک دوسرے کی خدمت کرنے کا جذبہ زندگی میں رکھیں، یسوع کے نام سے آمین۔ اور سارے بولیں گے، اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک منت جائے، تیری بادشاہی ہے، تیری مرضی جیسے آسمان کی خوبصورتی ہے زمین کی بھی ہو۔ ہمارے رزق کی آج میں بخش دیں، اور جس طرح ہم اپنے قصوروں کو معاف کیا تو ہمارے قصور میں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی قدرت و جلال ہمیشہ سب کچھ تیرا ہے۔ آمین۔ خدا باپ، بیٹا، روح القدس کے نام سے۔